sila. Klaro na kayo. Halo na naman this time. Wait lang din. Sir, borong na kompito, sir. Wala na ito, Jay. Nagiliwan ko ngat be. Ayaw. Ayaw, lagi lang. Kompito talaga. Parang humanal ako lantawan eh. Bugre. Pag ano ba kayo, mabigito ko ako niya tiitin mo. Biyan ni Opi, so ilis siya o niya. Ay, kabala ko, oh. Paano? Lagay ko 4. O niya, oh. Hindi ba hindi ka lang eh? Wala, ay, gano'n. Ayun ba kayo? Na-tense ko gapin. Oh my God. 7 seconds left, oh. Susdaog na sila yung sureness. Follow me first, measure for para 50 rounds randomly. 100 points! We win! We win! Yes! Down sila, my God! Second Padilla! Down sila, my God! Sa dula sa final game sila sa basketball. Down sila, go! Down kailangan mo! What, my dear? I'm fine. Oh my God. Adik ni ko agad. Ako na Twitter? Oh. Ay, na Twitter, guys? Oh. PMG, no. Hala, kasi mag-video lang. Ay! Chatuan. Wala, hindi kay kasi na eh. Nakita ko ito lang. Ayan na. Tanawin ba? Wala ko doon. Oh my God. My cousin's reaction. Break BRA. My cousin's reaction in... Ano sa ganito? Video ko lang. Princess and I final game. Daniel Padilla versus Jao. Ay, Gino versus Jao.